بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی تک جو ہے فعل ماضی اور مضارع کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں اور یہ ایک لینتھی ہوتا جا رہا ہے، بلکہ ختم ہونے والا ہے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ پہلے جو ہم نے اسم پڑھا، اس کی پراپرٹیز پڑھی یا فعل کو تھوڑا سا آئیڈینٹیفائی کرنا سیکھا، وہ تو ایک طریقے سے کہہ لیں کہ اس کے بلڈنگ بلاکس ہیں، اس پر ہی ساری عمارت کھڑی ہونی ہے۔ اور اب بیسیکلی وہ مین فوکس ہے، وہ قرآن میں پوری ہر جگہ جملہ فعلیہ اور جملہ اسمیہ ہی ہوگا، یہ دو ہی سٹیٹمنٹس ہوں گی جن کو آپ نے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے۔ تو اس لیے اب ان کی ڈیٹیل میں تھوڑا سا جانا لازمی ہے، تاکہ جو انیشیٹو ہم نے لیا وہ کہ قرآن کو سمجھنے کا، وہ بہتر طریقے سے ہو سکے۔ اور باقی یہ ہے کہ وہ آئیڈینٹیفائی کس طریقے سے ہوگی، یہاں پہ تو لمیٹڈ ایگزامپلس ہیں، وہ جب پڑھنا سے سٹارٹ کریں گے اور پھر جتنا کچھ سیکھا اس کی اپلیکیشن ہوگی تو وہ مزید چیزیں آہستہ آہستہ کلیئر ہوتی جائیں گی۔ تو فعل میں ایک تو یہ اب ایک دیکھنا ہے کہ ایک میرے پاس یہ جملہ ہے ہی ورکس، وہ کام کرتا ہے۔ اگر میں نے کسی کو روکنا ہو، منع کرنا ہو کہ کام نہ کرے، میں کیا کہوں گا؟ ڈونٹ ورک، ڈونٹ ورک۔ اور اگر ہے کہ کسی کو کمانڈ دینی ہو کہ بھئی یہ کام کرو، تو سمپل کیا ہوگا؟ ورک۔ لیکن اس میں کچھ کنڈیشنز ہوتی ہیں کہ اگر میں نے کسی کو منع کرنا ہے کہ کام نہ کرو تو وہ میرے سامنے ہونا چاہیے۔ سامنے سے مراد یہ ہے، فار ایگزامپل وہ دور بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ ہے کہ کمانڈ وہ سن رہا ہو، کہ وہ پرسن غائب نہ ہو۔ فار ایگزامپل ہم کسی کو فون پر بھی کال کہہ کے کر سکتے ہیں کہ جو ہے یہ کام کرنا ہے یا نہیں کرنا، لیکن اس صورتحال میں ایسے ہے کہ وہ ہمارے سامنے ہے، جیسے کہ فزیکلی تو دور ہے لیکن گفتگو میں وہ ہمارے آمنے سامنے ہے کہ ہم اسے ڈائریکٹلی ون ٹو ون بات کر لیں، یعنی کہ اس کا جو کنڈیشن ہے وہ سیکنڈ پرسن کی، آنتا والے پرسن کی ہے۔ اور کسی کو اگر منع کرنا ہے تو پھر بھی اس کا سامنے ہونا، کہ جس کو آپ ڈائریکٹلی اس سے روکیں گے، وہ ہونا وہاں پہ لازمی ہے۔ تو اسے جو ہے فعل مضارع سے ریلیٹڈ ہے، وہ کیا کنسیپٹ، ایک کمانڈنگ اینڈ فاربیڈنگ، مطلب جو ہے حکم دینا اور کسی چیز سے منع کرنا۔ اور ایک یہ چیز ہے کہ جو پاسٹ ہے، پاسٹ تو گزر گیا، پاسٹ گزر گیا، اب اس میں تو نہ آپ روک سکتے ہیں، نہ اس میں آپ کہہ سکتے ہیں کوئی آرڈر دے سکتے ہیں۔ تو کمانڈنگ اینڈ فاربیڈنگ جب کو کنسیپٹ ہے، وہ پریزنٹ میں ہی ہو سکتا ہے یا فیوچر میں ہم اپلائی کر سکتے ہیں کہ تمہیں یہ نہیں کرنا یا تمہیں یہ کرنا ہے، لیکن وہ فیوچر کے معنی میں ہوگا کہ یو ول ڈو دس اینڈ یو ول ناٹ ڈو دس، تو وہ فیوچر میں چلا جائے گا۔ لیکن مینلی کنسیپٹ کس پر اپلائی ہوگا؟ وہ فعل مضارع پر ہی ہو سکتا ہے، کمانڈنگ اینڈ فاربیڈنگ کا کنسیپٹ۔ تو یہ ابھی تک جو پڑھا، یو کینٹ کمانڈ فاربڈ اور فاربڈ ان دی پاسٹ ٹینس، کہ ماضی میں تو ماضی تو گزر گیا، آپ وہاں پہ تو جا کے نہیں کسی کو روک سکتے نا۔ یو کینٹ کمانڈ یور سیلف، کہ مطلب آپ خود کو کیسے جو ہے وہ کمانڈ دے سکتے ہیں، یعنی کہ اس میں آنا اور نحن ایکسکلیوڈ ہو گیا۔ جو پہلی لائن تھی کہ یہ آپ ناصرہ والے کسی بھی پیٹرن کو یوز نہیں کر سکتے، اور دوسرا تھا کہ اس میں نہیں دے سکتے۔ اس کے لیے ہم اس کو کلیئر کرنے کے لیے یہاں پہ دیکھیں کہ یہ جو ٹیبل ایسا ایسا کٹ آؤٹ ہوتا جائے گا کہ آپ اس میں کمانڈ نہیں دے سکتے، اور جو پرسن وہاں پہ موجود نہیں، یعنی کہ تھرڈ پرسن، آپ اس میں بھی کمانڈ یا فاربڈ نہیں کر سکتے۔ صرف یہ بچتا ہے کہ آپ اس میں کمانڈ دے سکتے ہیں۔ سامنے والا ایک بندہ ہو سکتا ہے، دو ہو سکتے ہیں، تین یا تین سے زیادہ ہو سکتے ہیں، سامنے والی ایک عورت ہو سکتی ہے، دو عورتیں ہو سکتی ہیں، یا تین سے زیادہ عورتیں۔ تو مطلب کمانڈ یا روکنے کا کام صرف سامنے والے کے اوپر ہی اپلائی ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ اپلائی نہیں ہو سکتا۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو ہی، کہ تجھے یہ، اپنے آپ سے بات کر رہے ہوتے ہیں کہ تجھے یہ کرنا چاہیے، تو اس میں بھی کیا ہے کہ ہم اپنے آپ کو آئی کے طور پر نہیں لے رہے ہوتے، بلکہ ہم اپنے ایک طریقے سے کہہ لیں کہ وہ جس کو ضمیر جس کو آپ کہتے ہیں، اس کو جھنجھوڑنے کے لیے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ تمہیں یہ کرنا چاہیے، تو اس میں بھی وہ سیکنڈ پرسن ہی رہتا ہے کہ کمانڈ دینے کے لیے لازمی ہے کہ سیکنڈ پرسن ہو، سامنے والا ہو۔ تو اس میں یہ بھی کٹ آؤٹ ہو جاتا ہے کہ اس کو آپ یوز نہیں کر سکتے کمانڈ یا فاربڈ کرنے کے لیے، ان کو بھی، اس پیٹرن کو بھی یوز نہیں کر سکتے، اور ناصرہ والا جو پورا ٹیبل ماضی کا تھا اس کو بھی یوز نہیں کر سکتے۔ صرف یہ اپلائی ہوں گے کمانڈ یا فاربڈ کے لیے۔ اب وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ سامنے والے کتنے ہیں، یا کون مرد ہیں، عورتیں ہیں، کتنے نمبر ہے، ان پر وہ اپلائی کرنے کے لیے ہوگا۔ تو اس کو بھی تھوڑا سا بھی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کس طریقے سے آپ نے
कमांड देनी है या किसी को मना करना है तो पहले फॉरबिडिंग को ही हम देखेंगे। तो एक इसमें है ग्रामेटिकल कमांड isn't always really a command, कि हर जो कमांड है जो आप हुक्म दे रहे हैं वो ग्रामेटिकली, तो मैं अगर कहूँ कि वर्क यानी कि मैं हुक्म दे रहा हूँ, या डोंट वर्क तो मना कर रहा हूँ, लेकिन उसमें क्या है कि हमेशा ये नहीं होती कि डायरेक्ट कमांड ही हो, डायरेक्ट मना करने वाला ही हो, बल्कि बाज़ औक़ात होता है कि सजेशन भी हो सकती है, कि वो मीनिंग इम्प्लाइड होता है कि वो तो जो बात करने वाला किस तरीके से उसको डिलीवर कर रहा है, तो फिर वो उस पे डिसाइड होगा। यानी कि कभी आप कहते हैं काम करो तो मतलब एक सजेशन भी हो सकती है कि तुम्हें काम करना चाहिए, या मोटिवेशन भी हो सकती है कि काम करो, या इसी तरह एक परमिशन भी होती है कि यू कैन वर्क। तो जो हिडन या इम्प्लाइड मायने होता है वो कंटेक्स्ट पर डिपेंड करता है, और जो बोलने वाला है और जो सुनने वाला है उनकी जो प्रेजेंट सिचुएशन है उस पर डिपेंड करता है। लेकिन जब वो ग्रामेटिकली लिखा जाएगा तो वो एक कमांडिंग की शक्ल में ही लिखा जाएगा कि हम इसे कहेंगे ये कमांड है। अब वो कंटेक्स्ट डिफाइन करेगा कि ये किस तरह की कमांड है, या प्योर कमांड है, कि कमांड का मतलब है कि लाज़िम व मलज़ूम है करना, या ये एक सजेशन है, या एक ये मोटिवेशन के लिए, या एडवाइस के लिए है, या रिक्वेस्ट के लिए है। तो वो जो हिडन इम्प्लाइड मायने है वो कंटेक्स्ट पर डिपेंड करता है। अब फॉरबिडिंग के लिए आइडेंटिफाई किस तरीके से करना है कि यहाँ पे जब कुरान को हम पढ़ रहे होंगे कि यहाँ पे ये चीज़ मना की गई है, ये कमांड दी गई है, तो पहले हम फॉरबिडिंग को देख लेते हैं। तो अब तक पीछे वाला जो हमने कंसेप्ट पढ़ा लाइट और लाइटेस्ट बनाने का, तो फॉरबिडिंग में जो है हमेशा जो फ़ेल मुदारे आएगा वो लाइटेस्ट वर्जन में एक तो आएगा, यानी कि वो मजज़ूम वाला होगा। एक तो मजज़ूम इस वजह से बनते हैं कि हर्फ़ जाज़िमा थे, यानी मजज़ूम बनाने वाले हर्फ थे, और दूसरे मजज़ूम इस वजह से बनते हैं कि वो फॉरबिडिंग के मायने में आ रहते हैं, और फॉरबिडिंग को बोलते हैं नहीं, अगर उस टर्म में देखा जाए तो, यानी कि मना करना। तो अब उसको लाइटेस्ट बनाने का तरीका तो हमने सीख लिया, और हमने ये कहा कि सिर्फ सेकंड पर्सन पर ये रूल अप्लाई हो सकता है, यानी कि अंता अंतुमा अंतुम अंति अंतुमा अंतुन्ना वाले पर, तंसुरु तंसुरानी तंसुरूना तंसुरीना तंसुरानी तंसुरना सिर्फ उन पर अप्लाई हो सकता है ये वाला उसूल, और किसी पर ये अप्लाई नहीं हो सकता। तो मैंने करना है सेकंड पर्सन है। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये तज़हबु है, या दोबारा उस को ले लें हम, तन सुरु, तो अब मैंने इसको लाइटेस्ट बनाना है तो क्या बनेगा, तन सुर। लाइटेस्ट बनाने का कंसेप्ट पिछला था जो कि पिछली वीडियोस में कवर किया, तो उसको वो समझ लेंगे तो ये बिल्कुल आसान हो जाएगा। तनसुर कर दिया, और सिंपल शुरू में क्या लगा देना है, ला का मतलब डोंट, ला तनसुर डोंट हेल्प। तो इसमें जो इम्प्लाइड प्रोनाउन होगा वो हमेशा अंता है, कि अगर सिंगुलर है कि डोंट हेल्प का मतलब है यू डोंट हेल्प, लेकिन यू जब क्योंकि हमने उसे लाइटेस्ट बना दिया तो वो इस तरीके से ट्रांसलेशन में नहीं आएगा, लेकिन इम्प्लाइड आपके माइंड क्या है कि आप सामने वाले को कमांड दे रहे हैं कि डोंट हेल्प ला तंसुर, यू डोंट हेल्प, लेकिन वो यहाँ पे ट्रांसलेशन में नहीं लिखा जाएगा जब हम उसे ट्रांसलेट कर रहे होंगे, लेकिन बैक इन द माइंड आप वो कह सकते हैं कि वो इम्प्लाइड मायने होगा। तो ये एक मना करने का तरीका था, सिंपल शुरू में ला लगाना है, और फिर आगे आपने लाइटेस्ट उसका फेल मुदारे यानी कि मजज़ूम लगा देना है। और मजज़ूम दो तरीके से बन रहे थे, एक तो हर्फ की वजह से, और एक अब है कि आप नहीं की वजह से, यानी कि जब आप मना कर रहे होते हैं तब भी वो क्या होते हैं कि वो मजज़ूम हो जाते हैं, यानी कि लाइटेस्ट हो जाते हैं। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं उनको देखो। तो ला तकरबा, तो ये असल में था तकरबानी, यानी कि बोथ ऑफ यू असल में था। तो इसको लाइटेस्ट बनाना है तो क्या, नून को रिमूव कर देना, लाइट और लाइटेस्ट दोनों सूरतों में ये तकरबा ही दिखेगा कि ये लाइट और यानी कि मंसूब और मजज़ूम ये ऐसा ही दिखेगा। लेकिन अगर साथ नहीं लगी हुई ला लगा हुआ है तो इसका मतलब है कि ये अब मजज़ूम में यानी कि लाइटेस्ट में है। ला तकरबा, डोंट, बोथ ऑफ यू डोंट गो near something, hazi shajara, this tree, both of you don't go near this tree. La taqrabu, all of you don't you
don't you go near. तो यू में क्या है, ऑल ऑफ यू, डोंट यू ऑल ऑफ गो नियर अजिना, यानी कि जिना यानी कि फहाशी के करीब ना जाओ. ला तखाफी, तो ये किस पैटर्न पर आएगा, पहले तो हमने आइडेंटिफाई करना है कि ये तखाफी क्या चीज़ है. तो असल में ये आया है तखाफीना, तखाफीना यानी कि ये तन सुरीना, यानी कि अंता का जो शी वर्जन था, हमेशा ये फॉरबिडिंग अंता वाले के किसी न किसी एक में से, यानी कि सेकंड पर्सन में से किसी. ला तखाफी, डोंट यू फियर, यानी कि शी की बात हो रही है. डोंट यू शी फियर, कि तुम जो है घबराओ नहीं. उसको लाइट टेस्ट बनाने के लिए नून को रिमूव किया गया. आगे हमने कहा कि तबर रजना, ता रजना तन सुरना, और हमने कहा कि ख़वातीन पर जो है, लेडीज़ पर वो लाइट का कंसेप्ट अप्लाई ही नहीं होता. तो मना तो हो रहा है लेकिन उन पर कोई असर नहीं हो रहा. मायने के लिहाज से असर होगा, लेकिन वैसे जो है वो फिज़िकली जो वर्ड की चेंज हो रही है उसमें कोई चेंजिंग नहीं आ रही, क्योंकि ये लाइटेस्ट फॉर्म में भी, ये मजज़ूम फॉर्म में भी वैसा ही रहेगा जैसा कि ये नॉर्मल शेप में था. तो ये ला तबर्रजना, डोंट यू डिस्प्ले, ऑल ऑफ यू डिस्प्ले. लेकिन हर जो ला है वो ये नहीं होगा कि जहाँ पर ला में नज़र आया है हमने उसको पकड़ के जो है वो जो है नहीं के मायने, यानी कि फॉरबिडिंग के मायने में ले रही है. कुछ जगह पे ला होगा वो किसी और वजह से होगा, तो उसका पता कैसे चलेगा कि नेक्स्ट जो वर्ड है वो लाइटेस्ट यानी कि मजजूम नहीं होगा. जैसे कि ला रईबा, तो ये वाला जो है नेक्स्ट, ये एक तरह से मंसूब में, बल्कि ये तो इसम है ना, तो इसम क्या है, ये नसब है, इसम है नसब. तो इसम को नसब बनाने की जो कंडीशंस थी, एक तो वो थी कि इसम जो है वो इस जो इन्ना है, हर्फ इन्ना है, एक वो थी. दूसरा है कि अगर वो फेल की डिटेल है तो फिर है. अब तीसरी रीज़न ये होगी, इसको आगे देखेंगे कि ला की जो डिफरेंट टाइप्स होते हैं उसमें एक होता है एब्सोल्यूट निगेशन. ये सिर्फ एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, इसको अभी से याद करना, या उसमें अगर समझ नहीं आती तो उसमें डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं. लेकिन होती है एब्सोल्यूट निगेशन होती है, लेकिन उसका कम्बिनेशन यही होता है, ला प्लस इसम, वो भी क्या होगा, नसब, और प्लस इसम क्या होगा, लाइट होगा. ये इसकी एक पूरा एक सेट ही इस तरीके से आता है कि ला रईबा फीही, तो यानी कि देयर इज एब्सोल्युटली नो डाउट इन इट, कि कुछ वर्ड्स की जो है इम्प्लीकेशन से वो मीनिंग जो है उसमें फुल एक तरीके से एक मायने ही रिफ्लेक्ट कर रहा होता है. कि जो हम कहते हैं ना कि ट्रांसलेशन हम सिंपल पढ़ जाते हैं कि ये किताब इलाही है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन जब आप उसको एक्चुअल में ट्रांसलेट करते हुए बहुत सारी जो उसका कह लें एम्फसिस है या इमोशंस हैं वो एक्सक्लूड हो जाते हैं. तो इसलिए ट्रांसलेशन हमेशा लैंग्वेज के बराबर नहीं हो सकती. ला रईबा को जब हम ट्रांसलेट करें तो एक्चुअली बनेगा देयर इज़ एब्सोल्युटली नॉट एट ऑल एनी डाउट इन इट. इसी तरह ला इलाहा, इलाहा लाइट है प्लस नसब फॉर्म में है तो शुरू वाला ला है. अगर ये होता मजजूम तो फिर हम कहते हैं कि ये नहीं के मायने में इस्तेमाल हो रहा है, कि जो पिछला था फॉरबिडिंग वाला. लेकिन ये क्योंकि नसब है तो ये ला नाफिया लिल जिन्स उसको बोलते हैं. उसके ला इलाहा इल्लल्लाह, देयर इज एब्सोल्युटली नॉट एट ऑल गॉड एक्सेप्ट अल्लाह. तो ये है कि उसमें थोड़ी सी ऐड करने के, तुम इसको लाइट बनाने के लिए अभी तक वो इसम को लाइट जो है नसब बनाने के लिए वो अभी तक 3 कंडीशंस हैं. लेकिन जो इसम का नसब और फेल का मंसूब और मजजूम एक दूसरे से बिल्कुल ही डिफरेंट है, और इस तरीके से इनको अलग अलग ही याद रखना है.